De Yankopɔn ase ene anɔpa yi nim sɛ Awurade adom nti ho yɛ Yesu adom apɔmuden ɛwɔ hɔ. Anɔpa yi Awurade ama yɛ ahoɔden nti ɛso n'ani sɛ mmienu yɛde n'asɛm bɛnante anɔpa yi ansa na yɛtu anammɔn akɔ baabi a ɛwɔ sɛ yɛkɔ. Akyerɛ ansa na asɛm no bɛyɛbɔ mpaeɛ. Ɔhene Yesu ɛda wase ɛna anɔpa yi yɛtu yɛn nsa frɛ Honhom Kronkron boa yɛn. Sɛnea wɔatwerɛ no wɔ Isaiah chapter 6 verses 8 and 9 say, woka kyerɛ Isaiah sɛ wɔnka nkyerɛ Israelfoɔ no sɛ teɛ de ɔmbɛte na ɔmo nte ase dɛ na hu ade ɔmbɛhu na ɔmo nhunu mu. Awurade yɛsrɛ sɛ mma nkɔmhyɛ wei ɛmma mu wɔ yɛ pɛn yi so. Na Awurade ma asɛm no yɛte a yɛnte aseɛ, yɛhu nso a yɛnhunu mu. Yɛda wase. Ɛnyɛ ma asɛm imam yɛwɔ dea. Ma wasɛm nyɛ adwuma wɔ biribiara so wɔ Yesu din mu. Amen. Ɛda Nyame ase bebree sɛdeɛ adɔfoɔ nyinaa no akasa afa ɔdɔ ho no. Ane ɛyɛ nokorɛ. Mene wo mmienu yɛnim sɛ ɔdɔ ni mu a ɛnyɛ yie. Na sɛ ɔdɔ ni hɔ nso a ɛyɛ ɔtan ɛna wɔ hɔ. Yɛ Awurade Yesu Kristo adi ka bɛyi ɔdɔ adi akyerɛ na wɔsɛ yɛn nso ɔdɔ na wɔyi n'adi no yɛn nso yɛnante mu. Onyankopɔn di ka yɛn dɔ adi akyerɛ na ɔde Yesu Kristo ne dɔ baako maa yɛn agyenkwa no. Na agyenkwa baeɛ no nso ɔno nso bɛyi ɔdɔ adi saa sɛ yɛn nso a yɛyɛ n'akyidifoɔ ne agye n'adi no yɛnyɛ saa ɔdɔ no adi nkyerɛ. Ɛno nti yɛhwɛ asɛm a ɛyɛ nyinasoɔ ɛwɔ 2 John chapter 1 verse 5 and 6 no. Ɔsɛ, na afei Awuraa mesrɛ wo, ɛnyɛ sɛ metwerɛ wo ahyɛdeɛ foforɔ, na mmom deɛ yɛnya firi mfitiaseɛ no ara, sɛ yɛndodɔ yɛn ho no. Verse 6, na yei ne ɔdɔ no, sɛ yɛnante sɛdeɛ ahyɛdeɛ no teɛ. Yei ne ahyɛdeɛ no, sɛdeɛ moate firi mfitiaseɛ no, sɛ monnante ɔdɔ mu. Nti yɛn nyinaa ka ɔdɔ. Ɔdɔ ne deɛ, na Bible na meate aseɛ sɛ ɛyɛ mfitiaseɛ a Onyankopɔn di ka yi n'adi ɛkyerɛ yɛ. Onyankopɔn di ka yi ɔdɔ di mfitiaseɛ na ɔbɔɔ nipa. Ɔbɔɔ nipa na ɔbɔɔ no sɛ ne suba ne nsa so na ɔhome nkwa ahome gu no mu. Ɛyɛ ɔdɔ a Nyankopɔn yi n'adi ɛde baa me ne wo mmienu. Na ne nyinaa mu no, onipa asoɔden a ɔyɛɛyɛ ma Onyankopɔn ne nipa ntam teteyɛ. Onyankopɔn saa tena ase hu sɛ nipa meda so dɔ nipa. Nti memma nipa fa n'akwan sɛ nea ɔpɛ ma ɔnsɛe. Na mmom mede me dɔ baako pɛ bɛyɛ mpatadeɛ ama nipa ne me ankasa sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛma nipa asae me ne no aka abom. Na ɛyɛ nokorɛ yi Onyankopɔn yɛ saa na nam Yesu Kristo so ma onipa asane Onyankopɔn aka abom. Ama seesei wogye Yesu Kristo di a John 1 verse 12 wɔbɛka Onyankopɔn ɛma no ho. Ana John ɛma yɛsa te aseɛ biom sɛ ɔsɛ na afei Awuraa mesrɛ wo, ɛnyɛ sɛ metwerɛ wo ahyɛdeɛ foforɔ. Ahyɛdeɛ foforɔ biara ni hɔ a ɛkyerɛ ɔdɔ. Nnwoma a wɔwɔ wiase nyinaa ɛyɛ ɔdɔ. Wɔse Matthew nwoma no, wɔse mesrɛ mo sɛ monnɔ mo atamfo mpo mommɔ mpaeɛ ma wɔn. Wɔn a wɔtam mo de wɔdome mo bɔ mpaeɛ hyira no. Ɔdɔ bɛn na ɛsen sei. Nti ɛnyɛ easy sɛ wobɛtumi anya ɔdɔ ma obi a wɔdome wo na wɔsɛ bɔ mpaeɛ hyira no ama no. Obi a wɔayɛ wo bɔne na Bible sɛ ɔsɛ wonya saa ɔdɔ ma no. Nti yɛn nyinaa yɛka ɔdɔ. Ɔdɔ ɛnyɛ yɛ ano.
ɔdɔ ɛyɛ adeɛ a ɛfiri yɛn mu yɛakoma mu yɛadwene mu. Ɔdɔ yɛ adeɛ a sɛ Honhom Kronkron te wo mu a wontumi ndɔ da. Sɛ Honhom Kronkron te mu a ɛbɛyɛ den sɛ obi ayɛ wo adeɛ a ɛyɛ na wofiri w'akoma mu bɛdɔ no na ɔde akyɛ no. Nyɛ yize yi sɛ Honhom Kronkron ka wo ho. Nti ɔdɔ a yɛn nyinaa yɛka no yɛmfa yɛn nka no saa. Ɛyɛ very deep. Ɛyɛ adeɛ a ɛso na ɛmu odu. Sɛ meyɛ adeɛ ama wo na mefiri m'akoma mu ɛfiri ɔdɔ mu yɛ ama wo a menhwehwɛ akyire adeɛ mfiri wɔ hɔ biom. Ɛsiane ɔdɔ nti. Menka sɛ na Kwaku wode saa na woteɛ ɛna me deɛ meyɛ ma wo na wo deɛ wonyɛ ma me. No. Nka saa ɔdɔ no nko adeɛ a nka sɛbi adebɔneyɛfoɔ koraa yɛ saa. Wɔtɔ nsama ne nuanom a adekyɛ no nso bɛtɔ bi ama no. Ɛnyɛ no bi. Yesu Kristo ɔkae. Nti ɔdɔ a yɛka ho asɛm ne ɔdɔ a ano ɔden na ɛyɛ hu. Na nipa a ɔwɔ ɔdɔ no ɔbɛgyina Yesu Kristo gyinabea. Ɔbɛgyina Onyankopɔn gyinabea. Ɛnnɛ meka wo ahintasɛm sɛ wote wiase yɛka sɛ tirinini ne nipa a ɔwɔ ɔdɔ. Sɛ wowɔ ɔdɔ a wonyɛ bɔne da. Wowɔ ɔdɔ a Onyankopɔn ahyɛdeɛ nyinaa no wobɛdi so. Ɔse na yei ne ɔdɔ no sɛ yɛnnante sɛdeɛ ahyɛdeɛ no teɛ. Ahyɛdeɛ bɛyɛ Onyankopɔn ahyɛdeɛ a ɔde ama yɛn sɛ wonnante mu a wodɔ Onyankopɔn. Nti bɔne bibi wɔ wiase nyinaa no sɛ obi yɛ tirinini a saa nipa no yɛ ɔdɔ. Saa nipa no ne nipa a ɔdɔ nipa ɔdɔ. Ɔwɔ ɔdɔ ɛna kyerɛ sɛ wɔyɛ tirinini. Mekyerɛ ma mo ate asɛ sɛ metu hɔ yi yɛse obi a ɔyɛ tirinini sɛ nipa a wɔgyae bɔne yɛ na wɔama akwan ma Honhom Kronkron abɛtena ne mu. Nti sɛ megyae bɔne yɛ a meyɛ tirinini ɛneɛ sɛ medɔ nipa a menyɛ ne bɔne ɛno ano no. Nti sɛ medɔ Onyankopɔn na medi Onyankopɔn ahyɛdeɛ so a biribi biara ni hɔ a ɛkyea sɛ wodɔ Nyame na wodi n'ahyɛdeɛ so. Wodi Nyankopɔn ahyɛdeɛ so a woayɛ tenene adeɛ. Wɔsɛ Nyankopɔn ahyɛdeɛ nyinaa yɛ tenene adeɛ. Ɛyɛ ɔdɔ. Sɛnea yɛkae no ɛma yɛmfa nyaatwem ɛmmata ɔdɔ ho. Woyɛ saa a wondɔɔyɛ. At times ana yɛn Akristofoɔ ɛtɔ da a yɛde nyaatwem bata ɔdɔ ho. Wobɛnu aseresere. Ɛte sɛn ɛyɛ wokɔɛ so ɔtwea sɛne. Ne mu deɛ ɛyɛ sum ma wo. Ba wafei ne sa kyerɛ wo fɛfɛɛfɛ. Nti Nyankopɔn hu sɛ woyɛ wedini. Wotirim sum. Saa Nyankopɔn hu. Ɛsiane sɛ wodɔ nipa no a wobɛsere wɔ mu, wobɛsere ama no ahunu. Wotirim ne wakoma mu nyinaa wonka n'akyiri asɛmmɔne ma ɔmmra wakɔda. Wonhunu ɛnsere no. Meka akyerɛ wo nipa biara a ɔhu ne yɔnko nipa sere no biara no ɔyɛ Nyame tamfo. Ɛsiane sɛ Onyankopɔn firi n'akoma mu firi ne mu ne dɔ mu abɔ nipa sɛ ne suban ne nsa so ɛmfa wo sɛ ne nipa no si tie biara. Sɛ wohunu na wosere no a ɔyɛ Nyame tamfo. Ka wopɛ sɛ woka kyerɛ Nyankopɔn sɛ nipa yi wambɔ ne yie. Nti nnwuma bebree wɔ hɔ a yɛyɛ ɛkyerɛ sɛ yɛndɔ Nyankopɔn. Ba yɛkɔ asɔre dware de biara anɔpa anwummerɛ na yɛkɔ Sundays, Wednesdays, mpaebɔ, Bible studies. Ɛnso nipa no osuban kakra bi a woyi n'adi kyerɛ sɛ wondɔ Nyankopɔn. Yɛnhwɛ sɛdeɛ na Saul na ɔyɛ na ɔso ɔko ama Nyame because ɔhwɛ sɛ Mose mmara no ɛbɛkɔ so. Mose mmara no so Nyankopɔn na de maayɛ. Nso ewi akyire no Yesu Kristo ma ne hunu sɛ ɔnko ma me na mmom ɔtaa me. Ɛyɛ me Nyankopɔn a ɛyɛ me Yesu Kristo a wɔtaa me. Acts chapter 9 no wɔkan abɔ. Yesu ka kyerɛ sɛ ɛyɛ me Yesu a wɔtaa me. Akyire no ohunu sɛ nti deɛ meyɛ nyinaa no mese meyɛ ama wo no sɛ na meyɛ ataa wo. Nti wɔsesan na yɛhwɛ deɛ ɛsiɛ. Yesu Kristo kyerɛ ne di ma no bɛyɛ Paul. Yɛne dɔ yɛn ho nokorɛ mu tenenee mu.
yɛne do yɛn ho ɛwɔ kronkron yɛ mu wode wopa ɛfi nnɛ ɛrekɔ fa hyɛ w'adwene mu sɛ ɛmfa ho no deɛ nnipa bɛyɛ wobɛdɔ no Nyankopɔn bɛka wo nto afɔ ateneneefoɔ ho hwɛ sɛ Abraham ɛnya gyidie wɔ n'anisoadehunu mu a Nyankopɔn yi kyerɛɛ no ne Nyankopɔn nanteeɛ Nyankopɔn ka ntɔn no fra ateneneefoɔ gyidie no wɔnyaeɛ no because sɛ wondɔ obi a wonyɛ sutie ma no wondɔ obi a deɛ ɔbɛka sɛ yɛ no wonyɛ wombu no nti ɔdɔ wɔ hɔ yi ɛne sutie ne ebuo ne ahobraseɛ nenam anwumpa yi Awurade nhyira wo na ɔnka wo ho Awurade mmoa yɛn na yɛtumi adɔ nokorɛ mu Awurade mmoa yɛn na yɛtumi ayɛ yɛadeɛ nokorɛ mu yɛtumi adɔ nnipa firi mu ɛno nti na ɔkenkan Matthew no a ɔse dɔ Awurade wo Nyankopɔn w'akoma nyinaa w'adwene nyinaa wɔkra nyinaa ɛne no Nyankopɔn wokenkan a wanka sɛ fa wo nipadua nso ka ho onipadua wakoma wɔkra obi bie Nyankopɔn dea nti fa ne nyinaa dɔ no Nyankopɔn ohia wodɔ ebi mu de ɔmo akoma ɛdɔ ɔmo kunu ne na adwene dɔ ne kunu ɔno Nyame ba ɔde n'ano bɛka sɛ ɔdɔ Nyankopɔn meka kyerɛ sɛ obi a ɔdɔ Nyankopɔn biara ne obi a ɔdɔ ne yɔnko nipa ɔdɔ ne yɔnko nipa a kyerɛ sɛ ɔdɔ Nyankopɔn no tena sɛ obi ka sɛ ɔdɔ Nyankopɔn na ɔtan ne nua ɔyɛ ɔtorofoɔ no ɛne nti na ɔyɛ ɔtorofoɔ because Onyankopɔn ni hɔ a wode w'ani hu no physical nti sɛ wo nua ɔde w'ani hu no physical woantumi ano no a ɔyɛ ɔtorofoɔ ɔno Nyankopɔn nti asase yi so yɛyɛ nipa yɛ wɔ ha yɛ Nyankopɔn se na mu wɔ ha ɛsiane sɛ Nyankopɔn abɔ yɛn sɛ yɛn suban ne yɛn sɛso ne suban ne ne sɛso nti mede buo ne anidie ma nipa biara ɛsiane sɛ mehu nipa na mehu ne sɛ Onyankopɔn suban so Onyankopɔn sɛso memfa wo no sɛ nipa no siteɛ mede buo ne nidie sutie ma saa nipa no ɛsiane sɛ wɔyɛ Nyankopɔn suban ne ne sɛso ɛno na atumi aboa me ama matumi anya ahobraseɛ mpem saa mmerɛ menim sɛ wo nso wode saa de no hyɛ wo tirim a Awurade bɛboa no ɔde ne ho nkonkron aboa wo nnipa biara a wɔnni dɔ ma ne nua na ɔnni dɔ ma Nyankopɔn honhom tena mu a ɛnyɛ yie Nyankopɔn honhom tena mu a ɛnyɛ yie nti sɛ wopɛ sɛ Nyame honhom tena mu na ɔde wo yɛ neɛ ɛsoso akɛseɛ Acts chapter 6 verse 8 wɔse na Stephen a na ɔyɛ deacon Onyame honhom tumi gyidie ahyɛ ne ma wɔyɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne pii wɔ ɔman no mu yɛnhwɛ sɛ wokenkan verse 7 ne chapter 7 chapter 8 na mmerɛ yɛsi Stephen aboɔ Onyankopɔn bie Stephen ani ɛma wɔhunu soro sɛ wɔhu sɛ Yesu Kristo gyina Agya ne nsa nifa no so na wasɔre agyina owie no sɛ Agya fa kyɛ wɔn mbuɔ mbɔne ngu wɔn so mene mmienu yɛbɛtumi ayɛ bi gye ho nkonkron te wɔ mu nti yɛmma kwan a nkonkron fa yɛnyɛ neɛ wɔpɛ ɛno ne bɛboa yɛ ne yɛtumi adɔ nnipa nokorɛ mu na ɛnyɛ maf ano yɛde bɛdɔ nipa wei nyinaa no a yɛka ɔdɔ no meka ma wate sɛ yɛ nokorɛ sɛ wodɔ Nyankopɔn a ɛho nsɔhwɛ bɛba ɛho nsɔhwɛ no na bɛmu ahunu sɛ Nyame dɔ no na yɛn nyinaa yɛka no wode ayɛ adwuma anaasɛ woanyɛ adwuma wode woamfa anyɛ adwuma ɛho nsɔhwɛ no bɛba ɛba na wobɛhu no wopaase a ɛna yɛbɛhu sɛ nnipa asomasi Nyame dɔ wɔ ne mu ampa na wode Kristo ne biribi ka ketewa biara na obuofu na wakoma gyina so twan no abɔterɛ na abɔdwokyɛre ɔdɔ ɛne abɔdwokyɛre na nam ɛne abɔterɛ na nam ɛne ayamye na nam ɛne bɔnefakyɛ na nam anwummerɛ yi anɔpa yi yɛnhwɛ sɛdeɛ Awurade dɔ siteɛ na yɛnante so na mene mmienu yɛnante Awurade dɔ mu a heaven ɛmbɔ yɛ da onipa biara a wokura Onyankopɔn dɔ no
heaven mo ukura ɔdɔ nukura mu no heaven mo ɛsan sɛ ɛnam sɛ ukura ɔdɔ no deɛ di kan Nyankopɔn ahyɛdeɛ wodi so because wɔ sɛ yei ne ɔdɔ no sɛ yɛbɛnante Onyankopɔn ahyɛdeɛ mu Nyankopɔn ahyɛdeɛ no mene mmienu nso yɛnim na ɛne ne ɔdɔ no ɔse na yei ne ɔdɔ no sɛ yɛnante sɛdeɛ ahyɛdeɛ no teɛ yei ne ahyɛdeɛ no sɛdeɛ moate firi mfitiaseɛ no sɛ monante ɔdɔ no mu yɛnante ɔdɔ mu na Awurade nso bɛhyira yɛn na heaven ɛmmɔ yɛn medeɛ heaven ho hia me sɛ biribi a wɔ wiase menim sɛ wo nso wo saa mende wo kra aborɔ pere sɛ Onyame Honhom bɛbɛtena wo kra mu na aboa wo na watumi awodɔ nipa na watumi ayɛ tenenee na Awurade nso to n'ani a wahu Awurade nhyira wo nɔpa yi sɛ wotie asɛm yi menim sɛ asɛm no bɛyɛ ɔmo adwuma na asiesie wo ɛwɔ Yesu din mu amen